Bonjour tout le monde, salam alaikum, azul filawan, j'espère que vous allez bien. بعد ما شفتوا ma vidéo de présentation, ma première vidéo de présentation, حبيت نشكركم على مشاركتكم وجميع التعاليق المشجعة. والله ça me fait un énorme plaisir. ما تتصوروش مازالت الدنيا بخير ومازالت الناس تحب تتعلم. Tous vos commentaires me vont droit au cœur. مرحبا بكم جميعا في قناتي هذه، نتشرف بحضوركم وهذا فخر ليا، وهذا الشيء يزيد يشجعني pour vous donner le meilleur de moi-même وما نبخلكم في حتى حاجه. Alors les amis, madame, عجبكم هاد الطريقه هذه تاع l'orthographe illustrée. C'est vrai que tout le monde sait que l'orthographe française elle est un peu difficile parce que c'est tellement abstrait et ما عندهاش لي رجل باش تحفظيها. C'est pour ça ils ont inventé des méthodes هادوما باش عقلك يسجلهم بطريقه بسيطه وما تنساوهاش باذن الله. Ce que je vous demande moi de vous organiser en fait. ديروا حوايج par exemple si vous avez il est là déjà, c'est là, voilà. Et dans votre sac تاعكم ولا votre un sac à main دائما عندكم un petit carnet comme ça ما يديش بزاف البلاصه. Vous écrivez tous les mots qu'on a appris en fait. لا حبيتي اللي جاك ساهل تعرفيه ديجا سي با لا بين، ولا شتيها un petit peu الاخر تقدري تكتبيه t'as des marque-pages تروحي direct avec ces marque-pages là. Voilà, par exemple تروحي هنا ديريه tu le fais comme ça تروحي تجبدي direct وتكتبيه هنايا. Enfin de t'organiser à ta façon en fait. Voilà. Parce que كي يحلوا les live ان شاء الله on va faire des dictées de mots. Des dictées de mots تاع les mots اللي درنا ديجا نتوما تكتبوا direct. Je vais voir شكون كتبوا مليح شكون ما كتبوش. On va commencer comme ça avec la dictée des mots. Après on va faire la dictée des phrases et après ça va être فقرة كاملة النصوص et tout ça. Voilà. كاينين اللي قالوا لي علمينا كيفاش نهضروا فرونسي حبيبتي ما كاش اللي تعلمها هكا برك لازم تتفرجي لي فيلم فرونسي. حنا اللي وصلونا اللي جونا ليكول نعيط لهم دي زو بي 2 يجوا من البلاد ما يعرفوا والو. جو بوفو دير شهرين يتعلموا باسكو علاه يهضروا بين اصحابهم ديجا يا سا ديجا لو كونتاكت ديجا لو كونتاكت باردون. Et puis il y a aussi ما يتعلمش فريمون لو فرونسي هذاك اللي نعلموهم حنا في ليكول. باش يتعلموا ثاني نقول لهم نعطوا لهم دي فيديو سور يوتيوب نقول لهم تفرجوهم كيما لي ديس انيمي باسكو يشوفوا ديجا الصوره ويتعلموا و بلوس بلو il répète الاخر راح يتعلموا كيفاش يهضروا اي لاكسون اوسي اي سي با ان بروبليم لاكسون. الا تعرفي تهضري تشوفوا انا وحده عندي لاكسون قريت جوسكا ما ليسونس وبلاد دوكو حياتي كاع دوزتها في البلاد دونك j'ai un accent mais يروحش هاد l'accent et je suis fière de cet accent. D'ailleurs je cherche pas le faire partir, c'est بصمتنا تاعنا هذه سي notre البصمه تاعنا on va dire. Voilà. Et ce que je voulais dire donc فرجوا كيما تشوبي حنا نقول لهم تفرجوا trop ولا تشوبي هذاك تشوبي va à l'école. كاع هادوما en fait يعاونوا l'élève pour s'améliorer كي يسمع ويهدر ويعاود. اي اوسي باش تتعلمي تاني تهضري فرونسي روحي للمرايه قدامك تو اكزاجير باسكو الكوار كيهضروا اكزاجير وحنا كي نشوف وحده تهضر فرونسي نقول هاي زوغ تهضر فرونسي. سي سا لا بوتي دو لا لانغ فرونسيز اون فيت. ماشي زوغ ماشي لازم تبالغي تشدي روحك تعاوديها حتى تولي لك تو اسيميلي هذيك لا فراس تولي سهله وتدخليها في الاخر. دونك جوست سا سي une réponse à la الكومنتير اللي قالت لي علمينا كيفاش ما نفهم والو فيه الفرنسي علمينا كيفاش نهضروا. دونك moi c'est en fait mes cours ça va pas être نعلمكم تهضروا فرنسي. il faut regarder les films comme l'anglais en fait. tu regardes les films sous-titrés en fait مكتوبين من الاخر تتعلمي هكا هاد لا فاصون ديجا سي ديجا très bien. donc نكملوا في la vidéo تاعنا. alors les amis aujourd'hui on va voir de façon illustrée aussi les homophones. Wesh nomme les homophones. Les homophones ce sont des homonymes qui se prononcent de la même façon mais qui ont une orthographe différente. C'est-à-dire يتكتبوا عندهم la même prononciation كيتنطقيهم la même prononciation et l'orthographe تاعهم elle est différente. Par exemple عندنا le mot encre راح يتكتب هنايا ANCRE. زي نديسينيه لكم في لونكر هذاك ما نعرفش نديسيني مليحه. هذاك اللي يرميه لو بيشور باش يحكم الباتو تاعو باش ما يتحركش وما دير كما
Voilà. Ça s'appelle un encre. هذا c'est un encre. Et l'encre تاع les stylos, l'encre تاع les stylos, كيف ça se prononce de la même manière, mais عندهم un sens différent, عندهم un orthographe différent. Seulement on l'entend de la même manière. Et l'encre تاع les stylos, E-N-C-R-E, donc c'est l'encre. فوالا. ومن بعد نتوما باش تقولوا كيفاش نفرقوا بيناتهم بس سي تري فاسيل، تشوفوا سياق الكلمه وباش تتعرفي عليهم الاختلاف اللي كاين بيناتهم. بيان سور كما قلت لكم يفو ريفليشير او سونس دو لا فراز، مع سياق الكلمه راح تعرفوا على واش رانا نهضروا. بيان سور ابري faut vous aider avec les noms de la même famille. Par exemple le chant ما عرفتيش واش avec quelle lettre muette كمل بها، هي le T parce que le verbe c'est chanter, d'accord, et le chant avec un P, les chants. Voilà. Et il y a aussi un autre sorte. J'ai un autre sorte d'homonymes. On les appelle des homographes. On entend graphe à la fin. C'est graphe, c'est le graphisme en fait. Donc le graphisme. Ça justement, ce style d'homographe, ils s'écrivent de la même façon, on les entend de la même façon, mais ont un sens différent. C'est très facile justement, pareil. مع سياق الكلمة, par exemple, le mot glace, ça va s'afficher ici, G-L-A-C-E. J'ai glace, j'ai la glace qu'on mange. نعطيكم مثال. Inès mange sa glace au chocolat devant une glace. راح تفهموا بلي le premier glace هي المثلجات la crème et la deuxième glace اللي هي المرايا pour se regarder. Voilà. On dit aussi un autre exemple des homographes. Il y en a tellement, je vais pas vous faire que ça pour باش la vidéo شويه صغيره. J'ai avocat, A V O C A T اللي هو المحامي. Il y a avocat qui est le fruit, avocado كما يطلب بالعربيه. Donc voilà. Et qui m'a dit comme avec quand vous réfléchissez au nom de la même famille ou là vous réfléchissez le sens de la phrase, elle est trouvée facilement. Il y a aussi un sorte de monime qui est difficile. Même les Anglais, de toute façon le français et علاه تجيهم واعر الفرنسي يجي واعر la langue française. يقولوا لك pourquoi كاين بزاف لي مو اللي تشابهوا نسمعوهم لا ميم فاسون مي عندهم دي سونس ديفيرون. سي فري واحد ما يهدرش اللغه تجيه واعره شويه. باغ اكزومبل لي زونغلي يضحكوا علينا كيقولوا حكوا على لي فرونسي واش الجيريين يضحكوا على لي فرونسي يديز pourquoi vers. C'est vrai que il y a 4 sortes de vers. Je vais vous montrer. Donc voilà les amis, le sorte de vers qui existe en français. Le premier vers, c'est avec un T, c'est la couleur verte, on entend, vous voyez, verte, on entend le T, donc on dit couleur verte. Et le deuxième vers, le vers de terre, il y a Douda. Donc voilà, c'est dessiné, l'ont illustré avec sur le R. Et le troisième vers, il y a 2 R, c'est l'ustensile اللي نشربوا فيه هو الكاس ما. Et vers هذا الأس هذا كيما لا فليشة تروح نحو اليسار, tu vas vers la droite, vers la gauche, vers un chemin. D'accord? Inch'Allah تكونوا فهمتوا. Et aussi si je donne un exemple, par exemple si je dis un ver boit dans un verre et continue son chemin vers sa maison. Et continue son... Ouais, voilà, c'est ça. Et راح تفهمي وحدك تقولي le premier verre, un verre, le premier verre, douda, verre, الخضرة, elle boit dans un verre, تشرب في كاس ما. تكمل طريقها continue son chemin vers sa maison. تكمل طريقها vers إلى منزلها أو طريق إلى منزلها. Voilà. Donc ce modèle-là qui pose problème aussi les اللي يتعلموا la langue française اللي هو كو. الصورة الأولى اللي نشوفوا فيه اللي هو كو هو العنق. تفكروا بلي يخلص avec un U par rapport au collier هذه السلسلة هذه اللي دايرة كيما الU. Voilà. Et le deuxième coup, راك تشوفي هذا مدلو c'est un coup, le coup qu'on donne كي تضربي حاجة. Et le troisième coup,
c'est le coût, combien ça coûte en fait. C'est thaman. Alors, il faut pas, la particularité de ce mot, il faut pas oublier qu'il y a un accent sur le U, un accent circonflexe. ما تقولوش accent chapeau parce que هذو الولاد صغار اللي يعيطوا هذاك l'accent تاع chapeau. راح نديروهم ان شاء الله tous les types de les signes de ponctuation, on va le faire ان شاء الله. Et voilà, donc maintenant le premier coup c'est le noq, le deuxième c'est le coup, on a un coup de poing, et le troisième c'est le coup, les huwa thaman. Combien ça coûte cette maison? Voilà, on parle du coût, hadro ala thaman, hadro ala ser. Voilà, on va se retrouver pour le mot de la fin. Écoutez, cette vidéo est terminée. Merci pour tous vos abonnements, vos likes ainsi que vos commentaires. Je vais vous aider à progresser en français. Comme ça, vous serez prêts pour la rentrée. Continuez d'apprendre et n'oubliez pas de laisser vos commentaires. Et surtout, likez cette vidéo. Et à très bientôt, ma Académie Karima Lil Faransiya. Ciao, ciao. Bye bye.